Gin-disturb ko gid siya, kay mag-greet kami. Nag-get together kami, nga wala ka. Ang birthday mo. Celebrate kami without you. See, babae sa mga friends na nagpabiling gid sa bag para lang mag-greet mo. And, sige na, message na. Message na, Megan. Ikaw na message. And I hope you will find your dream job na. Parang may break kami. Di mo kaya rin. Ay, nako. Ano pa? Ano ako si Uman? Happiness and contentment in life. Oo, ano pa? More love. On Christmas Day. Yeah, on your birthday, and I hope you enjoy kagita sa clan. We're so prepared. Effort ni kay overrated naman ang mga collage, so videos naman. Enjoy sa Boracay. Yeah. As Boracay send. Grade school bilin. Anyways, so, ano pa? Dapat 2 minutes. Wala lang, nag-video na lang kami kay Masina mismo kami sa birthday mo. At i-view mo na lang ni, di ba? Dapat ang thank you mo, video mo. Ano ba? Malagi kami may habalon. Pero do medyo effort lang, so nag-video kami. Yeah. Ano pa, Megan? I love you. We love you too! We love you too! Bye! Halang ka na for me. Take care. God bless. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Happy birthday, Al! Happy birthday, guys.